You control the admin account on my bracer. I might need you to reset that. Dito ako sa... Ganda sana kung mid... Huwag na. Ilagay ka na lang yung wall ko. Alarm bot out. Ilagay ko wall muna. Sige. Eh, Lotus pala to. Oo. Oh, par. Hindi. Bakit? Akala ko may ano, inisip mo? sunset. Kung kanangin mo. My ult is not Nag-overeat si Brian. Overeat. Oh. Uber Eats. Tapos ano? Tapos yung order ng customer, kinain niya. Hindi delivery siya? Hapon po. Delivery siya? Sabihin niya lang sa akin, wall up. Wala. Nice. Shit. recalling my bot. Pusin ako dito. Flash ako 3, 2, 1. Kala ko magbibig kayo. Flank. Flank na. Naro-rotate ata to sila. Baka i-open yung 3. Dito sa akin Hindi pa inopen yung door eh. Bumalik. Wall up. Spawn. Matras. Balik isa sa 6. Ay, Oh, dalawa. B. Ano sa akin? Ngayon narinig ako. Wala pa. Placing sentry. Wala pa. Sige lang. Basa si. – 30 seconds left. Turret down. Nag-back. May ikot. Wall. Punta si. Mababa yung wall. Punta si, papunta A. Ayun na. Wala Patay. Spike Isa. down A. Isang ano, isa dito. 10 seconds Dito left. pa isa. Isa nasa site. Patayin niya na yan. Trail mo. Spike planted. Ay, gago. Di kayo ako. Coming back. One enemy remaining. Yes. 30. 3. Last player Ay, standing. Oh, shit. Sa 3 na. Ganda naman ng ano mo. Ghost. Oh, na. That's Anti. Breach, I wish you'd take Oh, my tangina. Nantibag, Ano ka guys. agad? Nantibag, guys. Don't blame me. Naitibag ka na kaagad. What you gonna do about it, boys? What you gonna... Mapapalock in early kayo ah. Ganun nga. I'm insecure about my pick. Ooh. Placing sentry. Ito na. Sunod. Dito. Shit. Naka-vandal na yung Phoenix. Meron sa A ah. Close na. Uy, low. 105. May shit. 105. Last player standing. Nag-tradean ako nun. Nag-dash Shield out pa rin, ako ah. eh. Nakadash out na gago. Oh, putang ina ka. Dash out na ako eh. Isa lang. I-ult na yung ano, Aisha. I-ult mo ka. Tara. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Meron pa isa. Baka ako yung... Yung rank to. Ito mag-ult ka da. Ito mag-ult. Ibigay mo na yung ano, bigyan nyo na yung smoke ano. Turret out. Bigyan nyo na yung ano, yoman nyo. Maghanap ng info yan. Klase lang ano. Wall down ko muna. Merong C. Okay, baka mixi. Here. Siya lang. Marami. Nag-smoke. Okay, molly nyo. Molly. Wala akong molly. Ay. Swarm grenade out. Wala pang entry. Orb down. Wala. Entry yan. Turret destroyed.
Yun na, pumasok na. Blinded ako. 64. Blinded din ako. Nice. Spike planted. May flash 64 pa yung kahit low ba? Phoenix. Conquest ako ah. Wait lang, mamuli ko. Okay. Conquest din. Variable Let's removed. go. Isa pa, isa pa. Spotted C. One enemy Got remaining. one. Nice. Bimin. Molid yung spike. Sige lang. Uy, low. Nice! May... Okay, nice. Kunin mo na to. Delay ka ata, Mig, ah. Ha? Delay ka ata, Mig, ah. Siguro. Okay. We're gonna win. Oh, No other option. Let's go. funds to spare? Need a drop. Gun here. wala, sino pipiliin mo dyan? Siya na lang. Sige, sige. Siya na lang. Siya na lang. Hindi. Sige. Magkakanay pa ako. Tulala siya eh. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Magkakanay pa. Isolate them and kill them. Yung wall na lang, bro. Para ano. Wala. Placing sentry. It's you and me. Ay, kinuha ka nila. May nahuli. Wall going down. Flash ako, 3, 2, 1. Flash ako. Bot coming back. Ay, sino yun? Ako. Nasa orb ah, nasa orb. Huwag mo na mag-overrotate. Yun na. 3. Ayun na ba? Yun na. 3 isa. Recalling my Ano bot. niyo isa? Go. What the? Last player standing. One enemy Last guy remaining. 3. Ay puta ka! Oh, fake. Napike ano ko dun. Doon tumama dun sa chamber. Win. Show me where to go. Safe. Yun lang. Alarm bot out. Recalling my Bully bot. smoker natin. Nahuli ako. Kala ko ikaw yung ano. Placing sentry. Carry on. Eh, Saan? Wala. Nice. Nice, good pick. Careful B ah. Flash mo nga. sige, upper lang ako. Wall May going turret down. ako. Damn. Asan yun? Smoke pala ako dito. Ay, gago. May barrel ka doon. Wala. Gun here. 101. Chamber. Eh. Isang close. Ingat. Kaya sa smoke. Diyan. Sa Spike close. planted. Nag-hold. Nice. Smoke's down. Stim beacon here. Ano taas? Ay, Ay. gagi. 3. 3. Isang 3. One enemy remaining. Backside. Last player standing. Oh no. Ay, Umikot. Ikot. Good na ikot ah. Ikot. Come here. Rinig niya Let's go. tumatakbo sa I backside. got things to do. Ikot. Kaya yan. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Ano ka na lang, mag-B ka na lang, ano ko yung C. I-ult ko yung C. Brim. Ah? I-ult ko yung C. Dito nga ako. Baka ay. Dito pa rin. Say. Hit na sila. Joke's over. You're dead. Well done. Oo ba? Timing ano ka? Gogo! 120! Oh my god, 120. Pusok na. Nice. Dalawa sa Uy, spin. oh, shit! Last player Tang standing. ina mo! Spike planted.
Ayop. Impeccable. One enemy remaining. Backside. Snappy, Backside. whatever. Amen. Ayun lang. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Pwede. Ganda nun ah. Crispy par. Snappy, bro. Make them beg. Naisahan ako ng hype ng chamber na yun. Alarm bot out. Kasi Placing swarm May ult ako grenade. pwede mag-retake. Sige, sige. Huwag mo ka muna i-wall ba? Sige lang. Doon ka, Time for a B. field test. Hindi, nilalagay ko lang yun. Ah, sige, sige. Turret out. what the fuck, ang bilis. Uy, go! Nagdasin yung gear. Gag. Bot coming back. Sabi niya, sige, iyon na ako, sabi. Sabi. Last player standing. Ay, ba yan? Launching smoke. Spike planted. See ya. Huli. Isa pa. Uy, sayang. He dashed the wrong way. You're not being shot at. You're doing Gag. Gago, mali. Maling-mali. Kaya save na tayo. Force ba tayo? Okay na. Save. Save. Paano lagi lang sila sa B eh. Sa A. Placing sentry. Shotgunin nga natin tong putang ina nito. Nagpa-flash siya rito tapos dito siya pupunta. You want to play? Let's play. Ayun na. Ay, putang ina ka. Sino nga? 101 on Phoenix, tapos 77 kay A. You're dead. Gago, akala ko makakuha ako. Smoke's down. Spike planted. Close. Blocking sight. Ay, putang. Smoke. Last player standing. fun. My turn. Kuha ko isa. Got my one. Na. Ayun na, ayun pa. Up. Gago nag-flip si Gag. Ay, Gago. huli. Kala ko malaki. Flip si Gag. Layo pala. Race it to the spike sites. Okay. Hindi pa ako makabili ng op. Putang ina mo. Ha? 360 yun? Placing alarm bot. Hindi naman. Placing swarm 250 lang, grenade. 250. Okay ba ka na? I-retake niyo na rin yung B or C. Ayoko na. Yeah. Turret out. Hindi masyado yung contest. Nice. Uy, good fucking shit. Ulo ko, gogo. Found them. Swarm grenade out. Hindi ko alam Tabid kung niya in. par. Ay, hindi. Saan mo? Putang ina mo. Na-prepare Ingat gago. sabi ha. One enemy remaining. Na ako. Na 101 na yan. Gago ka. Dito spike. Wala gago. Boss coming back. Nasa site. Ay, puta ka. Bakit Andito yung spike. Kaya nga, kaya kayo. nga. Hindi push. Bye. Sige, puntahan niyo siya. Ayos na ako. Baka i-open niya dito. 30 seconds left. Ayun na. Ayun na. Enemy spotted A. Yup. Ay, asan? Walang off. Wala, oh. Yung pang next round. Yung pang next round. Ang next. Ano sabi?
Yung ano mo, yung trap mo Killjoy, ilagay mo na lang sa C. Tapos yung torrent dito. Pabigay. Pabigay. Ay, Placing sentry. sabi ka. Sorry. Huwag ka man na magwala pa. After kong ano bumaril. Sige lang. Huwag kang pumunta ulit kagad dun. Ay, hindi. Baka mag-dash ka na naman. Mistake lang. Alarm bot out. Need- Placing swarm grenade. Placing wala swarm sa A. grenade. Messi Talagang ako hindi ko si narinig. December. C. Sant. Si. Joke's over! You're dead! Pop the mo. Swarm grenade killed my bot. Ingat wala pa sila sa loob. Na ako orb. Mag-rotate. Ayun. Nasa loob nito. 40. Nang Wala, naiya ako na pumasok. Smoke's down. Spike planted. Puta, ano ulo. G. Tigil mo par. Enemy spotted C. may ult ka. Last player standing. Ito. Uy, yun. Save mo na lang. Sa akin. Nawil. Likod mo. Ba't sinaksak ka, no? My priorities are suffering. Nakasunod lang pala sa likod. Yeah. Force na to. Ano na natin. Makadalawa man lang tayo. Sabihin mo sa akin kapag kailangan mo ng wall, ah. Placing swarm grenade. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Baka mag... Nakamoli. Baka mag-rotate. May ult ako. Dito 3. In na ba? Stairs. Wait lang. Wala pa. Rotate to. 3. Meron na. Putang yun na. Spike planted. Go up. Upper yan. Tanga ng mupo. Initiated. Last player standing. Yun lang. Kinuha na. Lockdown destroyed. Anyway, Kinuha pa. Dalawa sila naka-up eh. Pati yung tanginang... Yan. Last round in the Ay, half. so. Use everything you have. We lose it anyway. Tara po siya nila eh. Hmm? Reach stun. Ay, pwede. Push. Reach stun nga. Push na nga natin. Pag may molly par, Placing simbigan swarm mo lang. grenade. Wala ko timbigan. Placing swarm grenade. Rito. Si yata. Si. Man. Putang na. Joke's over! You're dead! Swarm grenade. Found them. Found them. Meron dito. Gabang. Waterfall. Utang. Yan na. Open may door. Para ano. Mag-delay sila. Uy! Lapit
Doon sa isa. Last player standing. Gogo. Naka-Odin. Spike down. C. That's 3. Sa spike. Launching smoke. Sino na yung spike? May butas. Butas. May butas May pala. butas. Sisi mo. Switching sides. Sumisi ka, RJ. RJ, sumisi ka. Yung may sa ulo ng knife ko. Saan kayo ng Nick. rubble ah? Saan ba tayo? A? Tara. Flash ka lang dito, bro. Counter flash. Placing sentry. Mag-wall na lang ako. Smoke mo to agad, bro. Para fight tayo. Quick peeks now. Wala. Alarm bot out. Open kayo door, ah. Sige lang. Tara. Meron dito. Uy, gago. Dalawa por. Oh, gun. Dalawa ron. Wait lang, wait. Isa pa, yung omen. One link. Heaven. Here. Likod mo. Last player standing. Ni. Spike down A. Ay, narinig mo. Inaantabayan Dito, ng close left. Nandiyan sa behind ng box yung omen. Tignan mo. Ay, wala. Never mind, I trolled. Man. Isa nandito. May hole. Dyan. Sa gila. Dyan. Kaya alam mo lang siya dyan. One enemy remaining. Nice! Chat mo na. Mga bobo. Pay attention. I learned something. Tara, push out Nanalo si. ng isang round, mga bobo. Push ba natin si? Tara. Mag-i-stack na sa iyo. Baka. Kung. Sana. Take mo nga lang. Tara. Rush tayo guys. Flash out. Water. Turrets destroyed. Placing alarm bot. Ano na mo? Placing swarm Fuck you. grenade. Pang na shotgun yan. Namin. Placing swarm grenade. One enemy remaining. Lul. Baka pa ko. Kala mo. Flawless. Ulul. Swarm grenade out. Swarm grenade out. If any of you die, I will Ibayin nyo yung play nyo. so don't Huh? embarrass me like that, please. Ibayin nyo. Mag-rush kayo, mag-slow, rush slow, ganun. Saan ba tayo? A? Dyan. Turret out. Pick nga natin. Sige lang. Like yung bomb like sa C. Hindi, ano lang, wag na natin i-commit. Hanggang dito lang tayo. First lang rotation. Maabot. Yeah. Placing alarm bot. Tatlo. Gago. siya. 105 na yan. Gagi. Ball down. Pasa ka. Open. Sabihin Watching mo. this. Oh, gago. 1C. Oo, flat mo. I got the spike. Naka-open na yung Down. door. Sino? Dati Open up later. Run. Hunting na si. Okay, bye. You take a lot space dito. Placing swarm grenade. Dalawa. Placing swarm Break tayo, grenade. break. Isa nasa mid ah. Dito. Dito mag-open ng door. Isa. Planted sa ano, min. Punta kayo sa mount. Labas kayo.
enemy remaining. Straight. Dito. Dito waterfall, Right here. waterfall. Water. Nasaan na? Ay, Nice! bunod ako. Yun o. Ayan na pala. Dragon. Dragoon. No one will remember them. Sino gusto Pwede nga ako dragon? na up. Up Jollibee, Dragon mo ba yan, papa ko ba? Papi? Yes, thank you. Amin na. Papi RG, dragon mo ba yan? Mag-save yung iba. Ako magbabay. Bridge. Makaliskis. Nice. Buy Ano niyo na? yung Ano? Full shield ka. Grim. Grim. Full shield ka. Time to Push it take ba? this hill. Sige. Ang inang TP. Naka-TV. Love dito. I have the spike. B. No. ISO B. Ay, Upper. sabi. Oo. Okay. Naka-op, amen. Dito. Placing Dali, swarm dali. grenade. Swarm grenade out. Uy, open ka. Close. Tara, balik. Opening door. Recalling my bot. Dito. Stairs. Out. Yikes. Nice. Ay, hindi umabot. Uy, umabot. Backside ah. Dito. Puta, gino. 74 yan. Hold lang. Gawa mo sila kill, Jay. Ako na bahala rito sa... Dito isa stairs. Pipik. Isa sa Okay, drop. I got it, sir. Placing Dito. sentry. Likod nyo. Link. Nawala yung smoke. Dito, Dito. drop. Stairs ulit. Bumalik. Pupunta dito. I'm watching this. Heaven, Yung heaven, right heaven, side yung ano mo. Nag-drop na. Whoop. Up. Yeah. Mikot. Dito. Right here. One enemy remaining. Poison's off. Spike. Nice. No! Mamatay ako. No more doubts. We're ready. Ano up yan? They're broke ah. Huwag kayong papapitas. Sama na tayo lahat. Walang na mag-elect. Sige. Pabay na nga. Can I get this? Thanks. Push lang natin siya eh. Huwag ka naman na mag-lurk, kill Jay. Layo Coming ng back. torrent. Layo na. Ayan. Dito ba nalalagay? Dito may lagay. Ay, dito. Ipaharap mo sa likod. Sige. Blinding. Smoke's down. Stim beacon here. Launching smoke. Careful 3 ah. Flash out. My ultimate is ready. Tingnan ko. Initiated. Joke's over. Backside. Dead. Door. Dito. Heaven isa. Backside. Trap. Lockdown destroyed. Low na yan. 80 low. Placing swarm grenade. Bumaba. Swarm grenade Bumaba. out. Some link. Help ka dun. Ano. Diyan na. One enemy remaining. Amen. Dito yan. Dito. Drop. Placing alarm bot. Ay, diyan ka lang. Hindi ka alam. Nice. Katrina. Isave you up. Panin mo. Pakuya ka. Saan? Nice. Okay, we know the drill. Stick to your roles go. and we'll crush it. Tara, si tayo. Kita ya. Teka, pepekay ko muna yung wall. Here. Pa-flash nga ba? Hindi ko rin naman magagamit eh. Yung torrent mo partita. Yeah. Bot coming back. Chamber Out of ult. charges. Pa-flash nga ako. Here. Wait ka lang na 1 second. Delay mo ng Let's konti. go. Taas. You want to play? Let's play. Nice. Saan yan? Dito. Oh shit. Chill kayo. C. Chill kayo dyan. Dito. You had your fun. My turn.
Run. Wait lang. Waterfall. Wait for Killjoy. Heaven. Heaven. One enemy remaining. Down. C. Nice, good job. Dead? I have more tests to Nawala run. oras yung... I can hold an area pretty well myself. Make sure to Nice cover the delay. angles I can't. Need equipment. Thanks. Tara, silang ulit. Silang ulit. Ganun lang, fake mo lang. Right here. Kaya nga eh. Magme-make noise, sino ba? Ako magme-make noise. Placing sentry. Smoke lang isa. Sige lang. Slow tayo? Saglit. Slow. Narinig ka ba dyan? Right there. Wag lang. Smoke's down. Wall going down ha, 2 seconds. Wall down. Eh, Blind. Wag na. Ay, Yan lang. Alam na nila po. Ba't nag-contact tayo? sige lang. May box ha. Right here. Chamber B. saan tayo? Enemy spotted B. Hey, go. you and me. The timing, bro. Timing ano ko? Nice. One down. Go. Smoke. Plat mo sa gitna. Smoke's down. Alarm bot. Relay na ulit. Alarm bot duck. Placing swarm. Oh shit! Auf Wiedersehen. Placing swarm grenade. Dito. Swarm grenade. 30 seconds left. Dalawa sila. One enemy Isa pa. remaining. Here. Playtime lang. Molly. Nice. Decade ako. Kung gumagana pa ba yan ako dito? Okay, high low kayo. Sa left High side. low, High low kayo. Dito ka, Sa dito box, ka. sa box. Punta ka sa box. Yan na. Nice. Nice! Good job. Gumagana pa ba ang lineup ko din eh? They look like us. Are they us? So many questions. Mabili ba? Gumagana. Kaya na pa. Tara, broke release sila. Sa ita. Sama lang ulit. Out. Push lang ulit na. Lagi may nasa backside ka. Pa-clear na lang. Hindi ko May ult ako par. Pwede tayo. Oh shit. Three ah. Ult Ako na lang bahala Don't mag-hold overthink sa it. stairs mamaya. That's my job. Okay. Stay lang ako sa ano. Launching smoke. Nag-smoke sa C yung Clove. Dito yung Omen. Nag-TP siya dun. Ay wala. Enemy spotted A. Recalling my bot. Open up the Placing alarm bot. Breaking door, isa. Dito. Matching Found stairs. them. Killed my Likod isa. One enemy remaining. blocking sight. Utang ina. Eh, hapket yan dito. Turret out. Dito pa rin. Ibigay yung gun. Turret down. Nice! Wala na silang pera par. I got your Hindi naman back. ako nag-oop eh. Pinag-oop tuloy ako ng puta ng chamber. Okay. may- Si. Mag-ult ka. Pwede yan. Tara. Pwede ult. Tara. Oh yeah. Pag ganito yung ult mo, Here. pataas. Tapos i-concuss, i-C mo na lang dito sa ano. Oo. Saan? Dito na. I-ano mo muna, unahin mo yung C, tsaka ka mag-ult pataas. Para kapag ka nagro-rotate, kapag ka inano mo, kinongkas mo yun nandun. Para ma-ultian mo siya. Sige, wait lang. flash out. Baka mag-pick ka. Uy. Ult. Shit. Hindi, C muna. Let's go. Yun na par. Yun lang. Bot coming back. Mabay na par. Dito. Here. Hold natin to. Yan Ay lang. puta ka, nalaglag yung ano. Ano yun? Here. Version doon. Nalaglag yung... Siyo. To in the eye. Hindi ko Placing sinas... swarm grenade. Dun. Placing swarm Launching grenade. smoke. Dito, Nag-push dalawa. sila. Enemy spotted C. Joke's over. You're dead. Swarm grenade out.
Isang stair, isang waterfall. Ay, puta. 134. Low na yan. May molly ka ba dyan? Ipap mo na, pop mo na yung molly. Bomb grenade out. One enemy remaining. Dito. Wag na. Playtime. Last player standing. Nice. Team Ace. Nice. Wow. So embarrassing. Baliw sila eh. Just let them Saan tayo? try to catch me. May ulti ka na Killjoy. May ulti rin ako. Pwede B, para plant dito. Right here. Pwede ko Saan? i-ulti dito kasi dito nabasag nila eh. Ah, sige. Sabi ba tayo? Tara, sabi. Yeah? Okay. Yeah, Sige, mag-aan ako. Mag-wall ako sa B. Dito, kas ka dito. Right there. Tagtingin nyo. Turret out. Good ka, Killjoy. Push niya muna konti. Hold na. Ano? Initiated. Loading. Binasag yung door. Pili nga tayo. Go plant. Pasok. Area is clear. Placing swamp grenade. Killjoy yung torrent ko. Chill. Recalling Labas my ako ha. Sige, Okay, labas na. Hindi, Uy, Placing dito alarm yun. clock. Ceiling. may spam kayo dyan, ha? Saan yan? Ilik! Found them. Bomb grenade out. Tungkas ako. Bomb grenade. Wow, pumasok. Wait lang par. One enemy remaining. Dito. Push na yan! Flawless. Gago. Flawless. Gulat What siya eh. did they expect? Match point. Ito pa, wala silang pera. Pili. Ha? Aha. Saan? Ah, mahirap ang B eh. Mahirap na sabi. Nice. Mahirap ng B. Mag-ano yan, magpo-force yan. Oo. Placing sentry. Baka mag-judge eh. Ganun nga. Check corners ha. Hello na Slow tayo. Smoke yung clove sa C. Nice, good pick. Perfect accuracy. Takbo na. Ay, bakit ba ako nag-ano? Lumana. Alarm bot out. Uy, gago. Dito. 3. Ay, nabubuhu. Drop. Check drop. One enemy remaining. Wala na, sa siyan. GG. Comeback Israel. Empty. Can't use that yet. Oh, relax lang kayo. Can't use that yet. Attackers win. Okay, everyone, take a test tube. Thank you. Let's collect samples and get out of here. From 10 to 12.